Aduh, nain, pindutin. Ay. Hello! I'm gonna pitas my mango. Hi! I'm gonna pitas my mango. Look at that. Oh. This is 1 kilo already. 1 kilo. Just 2 pieces. And this one, oh. I'm gonna pitas. So, oh, kapamilya. Oh, pindutan na ang tangkay. Wait. Oh, ito pa yung mga bulaklak niya. Oh. Ito pa yung mga bulaklak nila, oh. Ayan, oh. Giant Katimon mango. Ano pa lang, bulaklak. Just only flowers. Oh, dami, oh. Marami na lang, oh. May kain na lang, oh. Look at this, oh. Kabulaklak da, oh. Magsapunggol lang kanyan din. Ito kinay din, ya. Ito peusukan din, ya. Ne.